Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masalam lebih engkai rimasir fang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapada syukuru mapuji laur sesarajan fang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angkat tak mon nemo fasi mata na fain rengeng segewe egana papinyameng. Yang ke manasar seseta paripaham makadang. Ia manan na to angke wiri seseta tania apun nangeta. Nekia na fenrenga makifang Allah subhanahu wa ta'ala untuk ifaki makamala. Narmakuan naro patoki si mata sukuru nasabak latu maka kue ang kamufi itu na fenrenga fong Allah ta'ala umuru sehingga kamufi tuwo narafi watwewe na wiremufi fang Allah subhanahu wa ta'ala ajap-ajapang sehingga magalak mufi hadir iku masiji magalak mufi figaw deceng. Makuto profema paling penting isukuruki ang katamuan ning na wire fang Allah subhanahu wa ta'ala afati ruang iyari ga hidayah nasabak kuniro afati ruange na irisengi madecengi ipahangi madecengi na ifigaw ipahatoy majae na ibilay. Nasaba iya pato ni asat tawir untuk hidayah iyak kunisan ni madecengin na nafigaw nisato ni majae na nabilay. Iya mo yak kunisap bawam ni madecengi ne kedi na figaw nisap bawam majae ne kedi na figaw mufi barat tide itigagi afati ruange. Mega tahu nisam makada magallo kuma berjama ki masiji tapi dia na jok kuma berjama barat tidak penalongan apati ruang. Mega tahu nisam makada magallo masih dekai nekia masih mu masih dekah barat tidak penaruntu afati ruang. Jadi ia senge teruntu afati ruang napa hangi madecengi nana figaui napa hatoi anu majae nana belai termasuk ni di engke hadire salah sedikit teruntu afati ruang nasaba ipahangi makkada madecengi mak berjama atau hadir mak berjama ipahangi makkada madeceng maringkali ngabicara agama atau mondo tudah tudang berarti selesai di afati ruang angkari seseta makoto profaimeng tandra lufai makiris salawa nene fapas salama laur seserajan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kewe mancaji akka cuiram made ceri seseta. Nabi ia engkewe fura ijallo iri fang Allah subhanahu wa ta'ala untuk palatu kaki maka da tegewe riasam madeceng tegewe yasam maja manuru fung Allah ta'ala. Nasaba ia tu maja madecenge harus menuru fung Allah ta'ala. Betul ada namu maraga decen natasengidi yakku majai manuru fung Allah ta'ala tetap maja nau maraga jana tasengidi yakku madecengi manuru fung Allah ta'ala tetap madeceng. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai surono fung Allah ta'ala ali nana ijallo ki fung Allah ta'ala untuk pala tukaki maka da tegewe roma deceng risesena fung Allah ta'ala tegewe maja risesena fung Allah ta'ala. Gangkan na ipahan ni madecengi ipahatte majae ifigaw ni madecengi na itatangi anu majae. Kumasalam malabi ang kairi masiri fang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ilanjut kareba yang kalinga salasit di jamaah masjidta. Iyo biasa itu aktif makutana kuma pengajian rio Ibu Haji Siti Aminah. Ternyata kasih riwo ni resesino fang Allah ta'ala. Na iya tu tahu ya kuriwo ni resesino fung Allah ta'ala mapatu ni gauna dia nanulit tambe di Cina de to nanulit to ba kang itasalan na jadi aga ba na perluang alien atau engke nariwo di fung Allah ta'ala fole kuidi de gagale kecuali faduangeung. Nah nermakuan naro lewa iwat tewe
willori pada di mana khusus neng kehadire law ni itu pada milori fang Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus untuk alena almarhumah mamuari iya ro decing angka furna figau na tarimi fang Allah subhanahu wa ta'ala na angka nanikmati wasilina makutoforo atas salang iya angka furna fafule mamuari dampeng iri fang Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Hajjah Siti Aminah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحجة ست آمنة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها. اللهم نور قبورها. اللهم أغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ولها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masalah lebih angkai masiri fang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kue angkaki ri ula Syawal. Iare kita makada de panasyaga itana labena ulan Ramalang. Na iyar ulan Ramalang sebenarnya ulang agurung. Ulang agurung ifa guru ki fa biasa aleta pegau decing. Makana tu ayat na fung Allah Ta'ala na wajika ki mapuasa Ramalang sarekwam mangimatu rimon rimas suta fole kulan Ramalang mancaji ki tometau ketuma kadala allakum tattaqun capak nero wajika kema puasa sarekwam mangimancaji kau bertakwa. Berarti sebenarnya ya ulan Ramalang ulang agurung wasse aguruta ri ulan Ramalang ina romelo irita rimonrinna ulan Ramalang terkhusus ilalan ye ulang Syawal. Makanya ulang Syawal termasuk ulang malebi mega amalan-amalan na pagurang na anjurkan na bitta ifigaw. Nasabaiya ulan Ramalang mega landre itu decing ifa biasa leta. Ifa biasa leta ulan Ramalang mapuasa perlu si ulang. Ifa biasa na leta ulan Ramalang masam paja sunnah tak karwa arakam minimal si wendi tarawih. Makuto ulan Ramalang ifa biasa ki masih dekam mapandre mapabuka. Mababagi takjil. Makuto ulan Ramalang ifa biasa ki masih dekah. Wah, itu sih kalau Ramalangi lari itu pasti dekah ibanding seliwan Ramalang. Jadi batuan sebenarnya ada iya ulan Ramalang melo ki ifa biasa pegau decing serekwam mangimatu seliwan ulan Ramalang tak biasa nih pegau decing. Makanya ulan Syawal magina mega hal-hal yang jur kaki figau bansana sampaja sunnah ya sampaja sunnah utaka ya sunnah kaki ma puasa sunnah Syawal anda ngesona sunnah kaki pamegawi pasti dekata sunnah kaki pamega baca kurata nasaba ia manan na ihe biasa mana ngi figau ulan Ramalang. Jadi ia ulan Syawal termasuk sebenarnya ulang untuk jagawi semangat tak mak damalang. Ulang untuk pertahankan semangat tak beribadah. Ajak to si makada na formal leppe mernu ni. Pak mi kata tu makur, fadi makawi mal leppe fadi mernu. Magai seakan-akan leppe ni ibadah. Fadi makawi mal leppe fadi mernu sedih. Ini formal leppe bebas ni. Telokkan ni masih ji. Temas sampai dah sunnah ni. Temas sedekah ni. Tema puasa nih berarti dia na fancaji ulan Ramalang sebagai agurung. Dia na fancaji ulan Ramalang sebagai abiasangeng untuk biasa alina makasya ke fungalata.
Makanya ulah Syawal mega hal-hal isunnakan ifigau serek pamangi si mata ijagai iro abya senget tak waktu tak ramalang serek paming mataru-taru untuk si mata meringa ngiri seta pegau ya sengedece. Nama selama lebih angkai rima seru fungalata. Makanya ti ulun ramalang apa ulah Syawal di antara na iro isunnakan ifigau ku ulah Syawal angka puasa Syawal. Iro puasa Syawal sunnah hukumna eneng asona ri ulah Syawal. Akas singen na iya puasa Syawal seso kurana malap patawi ifigau ni. Seri kwamang iro sa mga mapuasata waktu na ramalang tas sambungi materu. Tapi tuana biasa na yaku terlambat ni figo biasa mawara ni famulai si. Yaku terlambat ni figo Syawal biasa makutu-kutu ni figau Nah, makanya kasingen na sesu kurang lepo lanjut Syawal. Tapi sunnah Syawal selesai di falabiran na sanabita maka nigi mapuasa ramalang suku na inapa na tambe aneng asona Syawal maka apalan na papada kumapuasa si tahu. Kira falabiran na kunna Syawal magi na to makada si tahu na saba iya ramalange 30 sona Syawal aneng asona iya kipasit diwi mancaji 36 na iya sengnya deceng malapi 10 cek di deceng 10 famala na minimal ya ku 36 berarti seakan-akan 360 na asona sesuai jumlahna asoy ilalana si taungi amakuro makanya sunnakan yung mapuasa sunnah Syawal anang asona rimon difurana mapuasa ramalang iya mo yaku angka indra puasana angka indra puasana, angka kalana sumpamana, maka yanjur kangi wajah jolok kalata, suluri jolok kalata, nain apa mas Syawal munrina. Walaupun angka pendapat makada, namu masulu kalami kula Syawal, macetoni apalah Syawalna, angka pendapat makuro. Tapi beda mutoi apalanna, ia ku isuluri jolok puasa ramalata, nain apa mas Syawal munrina. Beda mutu apalanna angka sa apala Syawal iruntu pada saat masulukan laki ku Syawal nge de na toma puasa sunnah angka apalang iruntu de mina pada apalanna ya ku pasuku jolo puasa ramalata na napa Syawal eneng asona angka sa apalanna cuma de mina suku pada ku lengi puasa ramalata lemutoi puasa Syawal ta tapi de na magaga Syawal ke jolo nau matuk monri nape suduri kalata diga masalero cuma iya pana iruntu apalan na iro papada kositaungi ya kufurai iwaja kallara malata contoh sampamana fura ni mapo Syawal fa ulah Syawali selesai ni Syawal ta aneng asona tapi angkamu fa kalata dini waja maka iro apalan na papada sitaungi itangguh kamu itangguh kamu de pani cataka ki nasaba magai de pana sukura malata nasaba ang kamu fa kalata dini waja maka yakula pema pinai waja kalata maka fura fa mati waja kalata napa ire mana ki icataka mana ki iro apalanna Syawal ta cuma de na wad di Syawal maka da ula pema pi de na wad di maka Syawal fura pi haji mustiri ula Syawal ifigau adapun iro pasulu kallara malange de na magahaga selama de panatama ram laptop pemeng nasabaya kun rafia marato pemeng ay nakanaki denda nakanaki kafarasan nama selama lebih angkai masiri fang Allah subhanahu wa ta'ala jadi makunero yaku masala puasa Syawal jadi dena wedding niata makada asana makada ramalang ipasigabung Syawal dena wedding makada unyakan masulukalla pasidollo Syawaleng doding nasaba iro sulukalla waji sementara Syawaleng sunnah doding pasigabung tapi itu makada ki unyakan ni mau puasa Syawaleng tapi angka kalata maka dena cuy kalata tetep waji isuluri matu nasaba iro sengi kalla mesti jelas kalla agi figo mengqada apa mesti jelas tapi yakunya qada de ding faceni sunnah na do ding
Nah, nasabak musti reseng masulukalla kewajiban papadem to lonero puasa Ramalan. Ainero yang pertama dianjurkan yaku bulan Syawal, mapuasa enang asona. Ihe enang asona de na musti si tola-tola. De magaga sempomana ta seminggu tak dua. Ya. Ipan nase sene kamisi gangka selesai enang asona salamul Syawal. Dia magaga. Nah, jadi yaku mapuasa Syawal ki aso seneng macu itu apala puasa senena. Mau puasa Syawal ki aso kamisi macu itu apalang puasa sunnah kamisi na. Nah, ira ko sunnah cik di mi figau ya ko situ yang wattuna runtu itu apalang ira sunnah lainnya. Kenapa kadasi yang kedua yang termasuk yang jurkang ifigau ku oleh Syawal ia naritu famegawi sampaja berjamaah. Ya, asaba ipahangi makada itu sampajak berjamae malapi-lapi apalana. Biasanya kurang malaingkang tamega tama berjama. Tetapi iro kebiasaan tawe ya kufur man lepe kuratuani berjamae. Semustina abe sengeta ari ulan ramalama berjama si mata tiwi ki mak berjama mat taru namu seliwan ulan ramalang. Nah sebab tak biasa nih ulan ramalang. Tak biasa nih. Maka semustina ifa biasa to aleta risaliun ulan ramalang. Makanya hitama ulan Syawal mustin ni irok sama ngata riwattunna ulan ramalang berjama ku masjid itiwi mataru namu saliun ramalang. Makanya anjukan ulan Syawal supaya matu iro mundin Syawal si mata tak biasa ni mak berjama saliun ulan ramalang. Nah, jadi berjama ipahangi mangkada matan rifal biranna ibanding mas sampajang ala lewe. Keutamaan na berjamaah yaku angka set di toko tumak berjama itarima sampaja berjama na maka macui mana ngilangi itarima sampajana selama as-samana sampajana isa tatang ya maka dayak mak berjama ki mas sampajang asal angka mo kutu cek di itarima sampaja berjama na maka ia menenero lagi macui mak berjama itarima mana berjama na tapi dengan catatan as-samana meto mas sampajana. Nasaba iya tu masalah itarimana sampajange urusan na fung Allah Ta'ala. Tapi masalah asangan na sampajange urusatta. Musti idi pa asawi sampajata. Musti idi. Maka musti riseng aga syara asana sampajange. Jadi yeri idi usaha kak bawang fekogi carana na asa sampajata. Masalah ni tarimana fung Allah Ta'ala urusan na fung Allah Ta'ala. Tapi catatanna maka dan yaku angka cek di toko tu itarima sampajana maka macam mana lagi itarima fadami fat dongengi makuto yaku melo dua ki mak berjama ki melo doang asalang angka cek di kutu itarima fat dongena maka ia menenar macam melo doang itarima mana fat dongena. Nah, itu sanah rahasiana ya sange berjamaah rahasiana. Pak itu istilah berjamaah pada lawana idi ku ilalanna kehidupan tak kolektif. Contoh sempamana kelompok tani. Siaka ki sempamana kelompok tani ku merriwawo i kolektif proposal tak cicam i kumpluk maneng. Nah napias surong menre. Ya ku angka cek di ku diterima pasti terima mana lengi pak magi kolektif ki. Nakur tapi aku tak cek di kilo mas surong wadi jaji angka iterima angka de. Tapi aku berjamaah cicam i kumpluk i kolektif istilahnya cicami maka dai kelompok taninna amaro riwawo cicami oh yo terima nih pangka yanu kuro macam mana kita terima makun itu sampai berjamaah maupun paduangan berjamaah. Jadi ini termasuk toy malandar yang jurkang khususnya ulah Syawal nasabak angkamu pa hawa-hawa ramalana mamu arei ia semangat mak berjama si mata engke mat teru de mak kadaya bawang kuramalangi. Ama kota profema ilalanna iya ulah Syawal yang jurkat toki famega baca kurata papa do tun ramalang ya kuramalangi sempomana abis ngata siso si jus minimal ilalanna siso mak mengaji kita si di jus lon ramalangnya maka ulah Syawal yang jurkat ki makutoro yang jur kaki makuturo serekam mangita biasa ki si mata mengaji sesuatu di jus
Nasaba yakula na ramalang ifapesona mompo matu ku atita makada ramalapasi. Yak mapakuru tapi yakula ni ramalang si mata ifigo mufa maka tatana ngi matu ku atita makada magalo tri mengaji. Maka anu Syawal iye manfaatkan si mama deceng iro biasa ifigo watun na ramalang figo maka kuwi ulah Syawal. Nah, iro masa mengaji pamege baca Qur'an setiap pura ki mas sampajam mengaji. Nasaba waktu sebenarnya fada waktu na ramalang ya kufur ki mas sampajam tudak maki mako mutu cuma ini biasa ku ramalangi fa maki omega ku apalangna ku ramalangi mega apalana ku ramalangi seakan-akan iya pa namelo mengaji ramalapa. Nah semestinya iya sing ngaji nga si mata ifigo mataru nasaba iya sing mengaji apalang apolengan na. Nah iro apalangi si mata dan waki mataru berharap ki mamore angki apunai. Nah, apalagi itu sing amala itu di ifigo bawami. Wadi jaji angaji tak maka kue na tarima fung Allah Ta'ala sementara waktu na ramalang de na tarima fung Allah Ta'ala. Wadi jaji sempurna waktu na ramalang mengaji bersama kisi banggo tata waktu na ramalang. Tapi niata lo makiasang mengaji bersama, lo makiasang majelis taklim mengaji bersama, berarti niata tanya na karena fung Allah Ta'ala. Jadi wadi jaji angaji tak seliwan na ramalang justru na tarima fung Allah Ta'ala ibanding angaji tak waktu na ramalang. Nasaba waktu ta mengaji ramalang tania na karena fung Allah Ta'ala figo. Maka nanti asangnya deceng de makada ramalami bawang. Ihe decenge si mata yanjur kang figo tega ki monro. Nah, de makada ba ku ramalangi. Maka nanti pesanan Nabi ta makadai ittaqullaha haitsu ma kunta. Itau kri fung Allah Ta'ala tega ku monro. Lo toko kilan ulan ramalang, lo toko ku saliwan ulan ramalang, pokok tega ku monro. Loge ku masiji lo ku kudar lo ku golungi ku sikole ku kantero tege ki monro si mata itu ki ku fung Allah Ta'ala yesenge meto ku fung Allah Ta'ala ifigo i agana suruang ini niri agana pisangkang ifigo i madecenge ini niri majai ainero hal-hal yang jurkangi ifigo ihuleng Syawal amaku tahu memang yang jurkaki famega sikiri ta famega istighfar ta ya pamegay faringarata ki fung Allah Subhanahu wa Ta'ala aja maka dia baku ramalangi Syawal jadi pamegay sikiri ta iron ke sikiri biasa bigo ramalangi bansana kuele iku ramalangi kufur ki mas sabiat duha mondok itu datula ku masjid mas sikiri tu maka ke pegoi maka sing aja maka dia baku ramalangi maka to prof itu senge sikiri amala to iro dia itu senge amala maka da masih dah ke bawah. Bahkan kata hadis Nabi ta maka da angka dua kalima nasa Nabi ta maringa kulilai maringang ifau nekia matana timbangan na ku akhirat. Batuan ada malamma ifau neke mega palanga. Agir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Imir bayu ulama taru. Jadi tudak-tudaki digagi figau dibaca sih daripada tudak ki ma gosip ya tudak ki ma cerita dari jalsa kadage cerita asikiri ki akasingna masikiri pakai guna waktu ma diceta nasaba itu tue yakutannya idi manfaatkangi idi nasolangi maka itu surah al-asri maka itu fung Allah Subhanahu wa Ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin demi masa manusia itu semuanya rugi. Betul ada yakudea ni fakti guna mereka waktu itu pasti rugi ki. Illa allazina amanu wa amilus shalihat kecuali to mata poe nan pego amala madeci. Jadi iro ini to engkewe mata poe kiri fung Allah Ta'ala, metau kiri fung Allah Ta'ala pasti paham maka ada perlu ka isengnya amala. Maka aku engkau tuta kosong tafakti guna madeci pego amala. Masih kiri ki ya harga mengaji ya ada istighfar aja tidak bawang aja temat cerita bawang jadi aku tidak bawa makit degaga amalata yang enggak kita rugi fala bawa tue na iya ruwet tue tidak mungkin maka dalo lesu faiba maka dia kungkot tetap piko dece tapi kok decenge nasaba termasuk itu rugi ya aku lebak bawa tutak digade ceta akhirnya pamekitoi sikirita ama ku tahu bro faima
Ilalan ne ulah Syawal yanjur kaki semata pareceng asi walompolota. Makanya tuh hari pertama lebaran kan tanggal 1 Syawal ya ruh. 1 Syawal. Yanjur kaki silaturahmi, saya dampeng si siara-siarai supaya iya hubungan ta pada taruh atau si mata makasing. Tapi aja tuh sih maka iya bakal leperengi. Iya huma tuh nasi runtu-runtu si sila suranna, iya huma tuh saya dampeng malepe si paimeng. Itu berarti kat dek gaga kengini tamero si pada cengi. Semestinya ro semangat tak siap dampeng semangat tak si siara-siarai si mata engka mataru dek maka da iya baku rumah lepek tawe. Nasaba iya ro amil tak pada madeceng. Nasaba iya tu salah set di cara sana bita untuk falo modal le nannya falamperi umuru pada cengi silaturahmi. Sana bita. Jadi ni gini kita melo ifalamperi umuruna ni gini kita melo ilo modal lekna pada cengi asulom polona. Jadi ia termasuk hal-hal yang dianjurkan ya kumelo ki isana ilalenna ulang Syawal. Makuto barofaimu tetetoki yanjurkan kul Syawal simata masih dekat namu cedek mua. Itu sebenarnya pasti dekai iorna puji fungala ta'ala pasti dekat mana nulenge. Tanya mau pasti dekat mai gai. Jadi itu magal loe namun cedek kumana nungemui daripada mega cicemi aga keutamaanna kama kue ia tu pasti dekai kan antara idi na fungalata la misengi maka da ikhlas ki gayari gana de ya ko cice ki masih dekat mega ciceng wadde jaje re cicenge nompor ki ria wadde jaje re cicenge tiba-tiba mompolo ki aseng pada saat mompolo ki aseng otomatis diga kapalan niru diga kapalan na mega tapi aku tak cede sempamana cice ki masih dekat sit di juta tapi lenya ikhlas nompor ria lo yaseng lenya apalan tapi aku juma kita 100 sebu juma 100 sebu wadi jaji matu angka nompor ria angka to de tapi berarti angka mu ita ajeng kapalana jadi istilahnya iro pasti dekai namun cede yang penting mana nungemui nasabayro anu nungenna mati harapkan matu angka kuro keikhlasan. Jadi termasuk nih oleh Syawal yang jur kaki si mata masih dekat. Ya, dia mah kadar malak bawon ni itu ke ramalan ka biasa setiap lagi mata rawe di sekitar 5 sabu rupiah, 10 sabu rupiah, 20 sabu rupiah, 50 sabu atau 100 sabu wani. Iro sebenarnya ro guru reseseta maka si mata rutin masih dekat. Itu ke ramalan wani akas singenna na maka kemaku tu. Wani lo ki masih eti si kita siagai. Wani setiap lo ki masih atau subuh sempumana setiap lo ki masih subuh pacu siki tahi sep butuk giga 2 sep butuk giga 5 sep butuk giga 10 butuk giga subuh rutinitas nasaba wadi jadi angka matu kurna sabari nana tarima fungal latara pasti dekata aina rumah dece panasa Imam Syafi'i makada benenge angka amalaku cek diwiseng na tarima fungal la ta'ala ulak birangi iro amalak cek diwi daripada lino lololise aga hikmana iro decenge asal manassa makka na tarima fungal la ta'ala forman nassa pamalek na suruga decenge asal manassa makka angka deceta na tarima fungal la ta'ala manassa pamalek na suruga namu cedek sementara lino namu maraga ega na tapune kulino pasti lenyo mana namu maraga ega na tapune kulino pasti isale mana cinampu narima konero akas singenna masih dakaki namun ita cedek yang penting rutimui ya sare kwamangi angkai harapkan matu wadi na tarima pang Allah subhanahu wa ta'ala maka ta farafaiman termasuk toy yang jur kaki si mata para kewi sempayang penita sampaya tahajud ga sampaya witri ga sampaya toba ga ya
fa pada to hatuna ramalang wani ki mas sampai sunnah. Jadi fa bisa to leta si mata pigo sing sampai sunnah di waktu niwi. Nasaba iya tu sampajang peniwi sampajak kaminang nanjurkan nabita setelah sampajak perlu sampajang penia. Ya, sampajang yang kenanjurkan nabita setelah sampajak perlu sampajang penia. Jadi di antara ia manana sampajak sunnah sampajak sunnah kami na melebihi sampajang peni. Ya, nari tu sampajak tahajud. Ya. Nasaba palabirna yero sampajak tahajud iro idi atanno fung Allah Ta'ala rela ki salewi lewurta rela ki salewi kasorota rela ki salewi angkalungata untuk moto mangolo ku fung Allah Ta'ala kurumonro falabirna malabilan jadi iro termasuk to yang juga si mata ifigau namun sadiwanna ulan ramana sampai japan ini ama kodo baro femang termasuk to seliwanna ulan ramalang khususnya ulan syawal dianjur kaki si mata maceri biasanya pengajian maringkalinga pada toha angkewi ifigau ulan ramalangi setiap purmas langi sama kalingan ki carama setiap pula subuh mengkalingan ki carama maka ulan syawal angkatoki si mata biasa aleta maceri kajian-kajiannya maceri pengajian-pengajiannya ya de kata makada si mata mak guru agama. Jadi fa biasa leta si mata merengkalinga mak guru. Fa pada tu kormalaka fa biasa leta biasa ni mengkalinga carama, ya. Biasa ni mengkalinga carama carama tarawih, carama subuh. Maka sadiwan ulan ramalang fa biasa leta mataru, sarek pamang yero samangata si mata mak guru, si mata mumpo. Maka itu sebenarnya mengkalinga ki, ya kumarengkalinga ki carama sebenarnya kan ialah agurungi. Angka kuatita melo misengi. Angka kuatita melo misengi. Makuto karo femang angkato kuatita melo istilahna tambah fa disengeta ya fa terkara to angkata merengkali ngacarama lomi misengi makada agato ni seriasi terkadang angkata merengkali ngacarama kumiro lomi misengi makada agato ni ser pacarama angkato lo narampe terkana to tetapi angkato tahu merengkali ngacarama lo tambah fa disengena yang kadang-kadang deh yakin kepada disengep baru dia cueri yakin kasih pada disengep baru di yang kali ini seng pak udah mau pak disengenge kata makur jadi seliwan ulan ramalan tetap anjurkan macueri ya sengep pengajian kajian iaring maring kadang carama-carama nasaba pada melok mana ki madece makuto profai mo termasuk toi iya ulah syawal yang jur kaki yarga sunnah kaki pegok sampai sunnah utaka iya sampai sunnah utaka angka sedih hadis Nabi ta irona rampe iya ro sampai yang utaka aro rakang setiap rakana ya kufur ki baca Fatihah baca surah Al-Ikhlas we ke-15. Jadi pamupuna iro sampai sunnah utaqae setiap rakang we ke-15 surah Al-Ikhlas dibaca. Setiap rakang. Nah aro rakang iro aro rakang wading tak dua-dua wading itu apa-apa wad itu sekaligus arwah. Tema malamat seding. Demo ditaci diciti. Ya, dua, napa sih dua apa aku tarawih. Wad itu tak terpan mah berseleng. Wad itu langsung sekaligus arwah. Yang jelasnya petan rakang. Iro arwah rakang ya nyasa arwah rakang. Setiap rakaatna ya kufur ki baca Fatihah, baca ki surah Al-Ikhlas we ke-15. Ya kufuran ni mas sempayang yang jurkan ni baca tasbih we ke-70. Subhanallah subhanallah subhanallah. Tasbih we ke-70 na inapa mak baca to salawa we ke-70. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lo kipila malampe-lampe ipapada yero salawa iku sampajangnya ti malampe andok makuro cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad we ke-70. Jadi 70 tasbihna 70 salawatna ya kufur ni mas sampajang
selesai ro napaki melo duang aga melo tilau fala birane sampajangnya narampe nabita fala birane sampajangnya narampe nabita makanya nabita demi Allah naseng ia engkewe mutus ka sebagai suruna de gaga seddi atan fung Allah taala pego ia sampajange kecuali engkai fung Allah taala maringi hikmah mat teru kuatinna ya rega nafas solokangi air mata hikmah kuilalanatinna ite senge hikmah yang disebut dengan kita mendapat hikmah apa nar makadafati ruang angka kebijakan kuatita ipa hangi madecengi ipa hamajae ifigo idecengi itatta jae iron sana bitta maka itu nabita iya roto engkewe pego ir sampajange irengi hikmah rifung Allah taala gangkan na iya warik kadanna ada madecemana minafo iro ada naro simata ada madecemi nafo makuto profeimang ifitangi rifung Allah taala lasana ya sengelino si bawa burana batuan ada tau engke pego ihe sampajange iwerenge rifung Allah taala farisenge niseng ya sengi penyakit lino nisse tofa burana maka itu nabita demi Allah naseng iya engkewe mutus ka sebagai suruna de gaga atan rifung Allah taala pego iya sampajange sengadina engke ya dampengi widosa-dosana setiap nakka ulunna fole kusujuna irna aro sampajang aro rakang berarti setiap toko ki fole kusujud ta iro aro rakang na dampeng fung Allah taala dosa-dosa ta makoto bro faima nasa tanabita ya kunasa mate iro to engke pura pego ir sampajange maka iro amate ngenna yang gai mate syahi ya tau engke pigo sampanya makwero kalau pumate yang gai sebagai tau mate syahi tentunya aku mate syahi tau berarti tiwi adampeng fori ku fungal Allah betuan ada to ya dampeng ku fungal Allah maka tau profemo nasa nabita demi Allah naseng fuang iya engke mutus ka sebagai suruna de gaga ata iya regatan fung Allah taala pegau iyo sampajange riwat tumilokna melakukan perjalanan sengadina engkai ilmuangi ala lengenna nania ifalesu fe mari onrong apongenna si bawa salama bansana engkanya tak melok melakukan perjalanan engkanya tak melok melakukan basalo kilo ka haji matu ye lo ki gemenre umrah matu ye maka riul syawal ye yanjur kaki pegau iya sampaja sunnah utaqa selesai di falak birna yak matuk malaleki meninggalkan kampung untuk satu perjalanan nawareki fung Allah taala Allah asana alomolomuang makutoforo nafas salama higang kali suta femu kampota yeru kau tamakna he sampajang utaqa makutoforo femu nasan nabi ta Muhammad sallam walaupun nasan iya rotawe mega indrena maka itu tuh kang imatu indra ke fung Allah taala ya, itu tuh kang indra ke fung Allah taala ya ku ternyata iro tawe engka hajjakna ifak dufangi hajjakna ke fung Allah taala ajarna sanabita keutamaan ye sampai jange maka tuh nabita demi Allah naseng iya engkewe mutus ka sebagai suruna dek gaga top pego iya sampai jange kecuali engkero fung Allah taala maringi makhrafa ya sengi makhrafa papa dalona sit taman-taman papa dalona taman-tamangi taman surga iro cik di ponna bawa kilaleng alaleng seratu tona sanabita de pa nalatu capak nero cik dia juga jung tanda luan na iro tamat-tamangi batuana de selesai di falabirna na wereki asana senangari atau dongeta ya nareki atanangi ladana atau dongeta nah jadi irna sanabita
terkait dengan masalah falabiran na iro sampajang utoko. Jadi harus sampajang utoko arurakang ada punyana maka kita bawa kata masa sunnah utoko na karena fungal latar. Ya, lo kifile na tak dua berarti dua rekang. Lo kifile apa-apa lo kifile langsung aro jadi to. Lo kifile maka bawa wakat masa sunnah utoko na karena fungal la taala namun ini tak rakaatna jadi to. Ya, maka bawa kata masa sunnah utoko. Itu senge utoko pembebasan. Ya, ifalappoi aleta fole ku yaseng susah. Ifalappoi aleta fole ku yaseng dosa. Yaseng utoko. Jadi yero selesai disampaikan sunnah ia angkewe yanjurkan ifigau terkhusus ilalenna ulang Syawal. Nah, jadi nero hal-hal yang dianjurkan dilakukan selama kita di bulan Syawal. Nah, jadi intinya ia ulang Syawal termasuk ulang famula baru. Ulang ifamula si atau tongetta rimonde furata mafaciri ulang ramalang. Nah sabab itu kulabu ulan ramalang kata hadis Nabi tamakada nigi tau mapuasa ulan ramalang nan niya tatongangi iriwaninna ulan ramalang na sabab tepe nan niya ada nuas simata di fungan Allah Ta'ala maka ifacingi fole kudosai fapada toha afacingenna anak-anak baru jajiri babuarin do'na betul ada yak kumagallo bateta fa fole ulan ramalang maka begitu capu ramalan capu itu dosa apa? Maka ilalenna ulah Syawal mapa mula baru siki. Maka ifak biasa aleta pegok decing ulan ramalang mamuare ihe aleta forma facing waktu na ramalang si mata talise decing. Si mata talise decing. Aja to si makada capu ramalang lesu siki fapada sebelum ramalang. Berarti lesu siki rotagi aleta. Harusnya iris nyaleta makar furani na facingi fungan Allah Ta'ala maka aja ni rota ke aleta fa biasa nyaleta di seki decing aleta kuton itu irita maka dato engkewe nak barakaki lon ramalang iro pengarun na ramalang engkai irita resaliwon na ramalang ya kuloki mitai ya kuloki misengi abaraka na ramalang reseseta resaliwon na ramalang iritai maraga wasele ramalatta angkaki gata biasa na papada kulon ramalang yariga leski famous papada sebelum ramalang fa angkatau sebelum ramalang makutuma berjama ramalang mana apa mati nulu mak berjama tapi laba ramalang faja tuma berjama berarti teban sana ye dia naruntu baraka na ramalang nasabak laba na ramalang lesi si famous ngapungan papada sebelum ramalang yang seharusnya kulabo ni ramalang iro abis ngata angkai terpengaruh oleh ku ramalange serek kwamang ihe amulang afaci ngata si mata angkani mafaci mataru pak biasa naleta si mata istighfar si mata masikiri pa magede cita yang sebenarnya robansana masikiri mangajiwe mas sampaja sunnah mas sampaja berjamaah masih dekaiwe dia makar Syawal bawang tapi yang jur kama pamula Syawalun letu mat terutama ramalapa ini nasaba iru iharapkan lo mana ki na capuri decing lo mana ki husnul khatimah na selesai di kuncina na waddi ki husnul khatimah si mata pego ki decing nasaba den dari sama kadupat tak mati iru harapata lo ki mati dalam keadaan pego decing maka serek komangi na capuri ki deceng maka si mata pegok ki deceng dengan harapan mamuare matu na fole ki senge amateng dalam keadaan pegok mu ki deceng paya kumaka ki ramalapa si magana ko ni rafi ramalang nah jadi selama angka kuatita melo na capuri deceng maka pasti berusaha ki feko ki carana na wadi ki na capuri deceng selesai diusahana pak biasa letak materu pegok deceng dek maka da ia baku ramalang masalah malakbi angkairi masiri fang Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini hal-hal sebenarnya yang dianjurkan ya pula Syawal bukan berarti ya tapi baku Syawal
tapi paling utama yanjur ka ku Syawal. Nasaba yaku mabiasa ni ku Syawal, insyaallah seliwan na matu Syawal malemak tu ni. Bahkan termasuk itu ku Syawal yanjurkan ni boting. Termasuk itu botingnya kalau Syawal, menikah di bulan Syawal itu termasuk juga anjuran. Nasunahkan Nabi tak. Fa Nabi tak botingnya kalau Syawal. Udah Syawal. Makanya mereka tu mampak boting Syawal. Tapi mondena Syawal biasa dia sini dalam mampak boting. Sulqaidah. Dia dalam mampak boting Sulqaidah. Nasabak naseng ni ulah tacifi. Istilahnya ya, ulah tacifi naseng. Dia nak bilang mampak boting. Padahal dia gaga urusanna abotingenge si bawang Sulqaidah. Dia gaga hubungan. Ya. Cuma magi menangkis tiler makada ulah tacifi menuru selesai di pendapat fura utanai makada macifi-cifi fakulenge. Nasabak fura ki marongko so waktu na Ramalan, dosi ki marongko so matuku Idul Adha. Macifi-cifi fakulenge. Nah, irok engka pahang makuro. Tapi engkau tahu maka dia asing tak civi, fak na civi ala pereng. Fura malah Idul Fitri, dosi malah Idul Adha. Tapi kan Syawal tak civi mata sana mah pakuru. Nah, jadi irong kepahangi maka ada de napa boting, de napa pigau deceng, ya kusul kait dan sabana sudah tak civi. Yang sebenarnya ku ilalenna agamae diga agama salah ero, diga aga istilah ulah tak civi. Bakas simaneng ulang ni resesina fung alata. Niata bana boleh. Nah, jadi termasuk yang anjurkan isunnakan iku oleh Syawal khusus oleh Syawal iana itu boting menikah. Bukan berarti harus pesta tapi botingna akad nikahna. Nasabah nabita itu melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Nila kafayin nila pas sabaran mereka tu boting oleh Syawal. Nila niseng apa makada sunnah iku oleh Syawal te boting ina megalandre boting oleh Syawal. Ya. Wallahu alam. Tapi memang ia boting oleh Syawal memang isunnakan. Jadi ini hal-hal yang dianjurkan dilakukan khususnya di bulan Syawal sebagai pamulang untuk menghadapi atau tengeta hari seliwan bulan Ramalan. Memuari imatu ihe abe sengeta hari Syawal si mata mancaji abe sengeta matu ulang-ulang setelahnya gangkat tamak Ramalan paimang. Masalah lebih angkai rimasiri pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah yang sempat disampaikan terkait ini masalah hal-hal yang dianjurkan khususnya di bulan Syawal. Cuma sering ngerangge sikit maka dari itu maka dari Syawal ya, di maka dari Syawal. Bahkan selamanya yang anjurkan kimat teru pemiga dicipta. Ya, pigok ki deceng itu pesanan de guru maka da ia kupur ki pigok deceng alufaiwi. Magina farlu yang lufai seri kwamangi si mata engka dorong atak pigok deceng. Betuan aja neangga aleta engka dicipta. Si mata angga i aleta de paga dicipta. Seri kwamangi si mata loki pigok deceng. Nasaba yaku marasa ki maka da mega ni dicipta, iya nanti biasa tiwi ki makutu-kutu pigok deceng. Mega ni. Iya to si kujana senam ande gurta, yaku pigok koja aja manufebi. Namuja cek dek muah, namuja becuk muah si mata ingerangi. Serek kuam aku mengerangi matu bakas si. Nasaba iro atau bakenge den riseng maka da natari maka rufungan la taala toba tamakuar lalu atau de den riseng maka toba kang mataru. Namun fakra metta ni furane figo toba bakas si. Istighfar sekian nasaba furki pegau dosa. Nasaba den riseng maka de tegewer istighfar ta natari mo fungan la taala. Makana fa pede cetta rifadatta rufatau aja nani ngerang. Pape dicipta rifadatta rufatau ajak nami ngerang. Tapi ape jata rifadatta rufatau si mata ngerangi. Dosata rifadatta rufatau si mata ngerangi. Serek kuamange si mata melok dampung. Tapi pape dicipta tahu ku aleta si mata ngerangi. Ya, pape dicipta tahu ku idi ajak mau lufewi. Namun meta. Tapi pape dicipta ku tahu alufewi. Serek kuamangi aja nompori ki atakak borokeng. Tapi fapedecen na tawe ku ini si mata ingarangi. Serek kuamangi si mata nompori ki syukuru. Si mata nompori ki terima kasih. Tapi fape jahata ku tawe aja malu fewi. Si mata ingarangi. Serek kuamangi si mata angka ko tita melo
melo dampeng pacing yang letak polo kesenge dosa. Pape jana tawe kuidi alu fewi. Pape jana tawe kuidi alu fewi. Adampengan nih. Ya, pape jana tawe kuidi adampengi. Nasaba yakko si mata yang ngarangi pape jana tawe kuidi si mata nompor ki dendam. Si mata nompor ki cai. Si mata nompor ki emosi kere-keringan. Maka alu fewi jana tawe kuidi. Decena mengarang. Itu sih di sebaliknya alu fe decet taku tawe jata yang ngeraku tawe. Sirek pamang si mata baru saki mak pede mata ru kepadata rufato. Aina ro yaseng laleng asalamakeun. Ina ro yaseng kunci keselamatan. De tanah-tanah atau ngetak mapakuro. Mantan naki. Nah, jadi engerangi hape decet tawe alu fe hape jana. Itu sih di alu fe decet ape decet taku tawe engerangi ape jata aku tawe. Sirek pamang si mata baru saki pada cengewi ada tamat taru. Kaya masalah lebih engkau masih rufung Allah Subhanahu Wa Taala. Taman ini. Jadi mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa mudah-mudahan iro engkau figo iwan niwe bernilai ibadah makutoforo iro engkau na rampengaki mancaji fak diseng makke guna reseseta terutama relego sendiri sebagai temapal tu mamuari nasabari natu pada runtuk DCB di nama kutoforo akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubun wa min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.